Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan PJJ mata pelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, apakah ada yang absen hari ini? Tidak ada ya, semuanya sudah join. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah teks yang menggambarkan tempat wisata dan juga tempat bersejarah. Interesting, right? Okay, so what is the text? Yeah, it's descriptive text. Sebelum kita mempelajari apa itu descriptive text, kemudian bagaimana struktur teks tersebut, dan apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut, saya akan memberikan sebuah gambar. Ya, do you know what place is it? Ya, it's Tanah Lot Bali. And the second, ya, ini adalah Telaga Warna di Dieng. Oke, the third picture, ya semua pasti tahu ini adalah Borobudur Temple. Dan yang terakhir, ya ini adalah Tugu Monas. Now, please choose one of your favorite picture and then describe why you like it. Jadi kalian milih salah satu tempat yang ada di sini, kemudian berikan alasan mengapa kalian menyukai tempat tersebut. Ya, jelaskan menggunakan adjective atau kata sifat. Okay, I will give you a time. Okay, time is up. Okay, first, Amira. Okay, Amira choose Tanah Lot Bali. Okay, and the reason why Amira choose Tanah Lot Bali is because it is cultural, and then it has beautiful scenery, it is windy, okay, and it is popular. Yeah, Bali is one of popular tourism object in Indonesia. Okay, very good, Amira. And then the second, Amir, please. Okay, Amir choose Borobudur Temple. Okay, he like Borobudur Temple because it is historical, huge, ancient, and magnificent. Very good, Amir. The next, Hana. Hana choose Telaga Warna because it has fresh air, it has beautiful scenery, and it is quiet. Very good. And then the last is Naura. Naura choose Tugu Monas because it is very tall, and then it is modern, and it is clean. Okay, very good. All of you have a very good description. But can you make your description into a text? Yeah. Today, we are going about descriptive text. And at the end of the lesson, the student will be able to explain the social function of descriptive text, and then analyze the generic structure of descriptive text, analyze the language feature of descriptive text, and decide the main idea of each paragraph in a descriptive text. Okay, here I show you a text. Jadi teks ini tentang museum yang bernama Purna Bakti Pertiwi Museum. Okay, first please read the text and understand the content of the text. Okay, Purna Bakti Pertiwi Museum, it exhibits evidence of former President Suharto's service to the country from independence until the national development era. Aside from that, it also displays artwork and
that Mr. and Mrs. received from their friends and colleagues from all over the world. Mrs. Tin Soeharto initiated the construction of the museum. Its architecture resembled the iconic Indonesian tumpeng, a traditional Javanese rice dish. Tumpeng symbolized gratefulness to Almighty God. Just the museum also expresses gratitude to God and the international community who supported during his term as president. The museum has 5 main halls. The Struggle Hall displays historical objects from the life of former President Suharto from early independence until the national development era. The main hall exhibits souvenirs from friends of the state. The special hall houses Suharto's military decoration and medals of honor. The Astabrata Hall displays wayang illustrate Suharto's leadership. And the fifth and last hall is a library. Okay, after you read and understand the text, please decide the main idea of each paragraph and what does the paragraph tell us about. Okay, you can discuss it with your friends, and then after that you can analyze what is the language feature of the text. I will give you 20 minutes to discuss with your friends about the main idea, the structure, and the language feature of the text. And after that, you have to present your work in this class. Okay, let's begin the discussion. Okay, time is up. Now, please, all of the group, present your work in this class. Okay, all of the group have finished to make presentation. Now, I will make a conclusion. Let's discuss together. Okay, the main idea of paragraph 1 is Purna Bakti Pertiwi Museum display the evidence Mr. Suharto's service to the country. Ya, hampir semua grup sama. Ya. Kemudian, paragraph 2, the architecture of Purna Bakti Pertiwi Museum resemble the iconic Indonesian tumpeng. Ini juga hampir sama. And the last is Purna Bakti Museum has 5 halls. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa paragraf 1 menceritakan tentang nama tempatnya, kemudian specific information tentang museum tersebut. Kemudian paragraf kedua menceritakan tentang karakteristik of the place, bahwa karakteristik dari bangunan itu adalah bentuknya yang menyerupai tumpeng, ya, sebuah makanan tradisional Jawa. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga menjelaskan tentang bagian dari tempat itu, dari museum tersebut. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf pertama itu merupakan sebuah opening paragraph yang menjelaskan tentang objek apa yang akan dideskripsikan. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf 2 dan 3 itu menjelaskan informasi detailnya mengenai karakteristik dan juga bagian-bagian dari tempat itu. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis unsur kebahasaan apa yang ada di dalam teks deskriptif. Kalau kalian perhatikan di sini, saya sudah memberikan warna merah pada beberapa kalimat. Kalau kita cermati, mereka memiliki beberapa persamaan. Ya. Apakah kalian bisa menebak tenses apa yang digunakan di sini? Ya, betul sekali. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Ya. Jadi, apa itu simple present tense? Simple present tense is used to express general statement of fact and timeless truth, kemudian habitual or everyday activities. Oke, untuk polanya itu menggunakan verb base, ya, atau the base form of the verb, ya. Kemudian untuk orang ketiga tunggal, the third person singular,
text an s at the end of the verb. Contoh seperti ini ya, exhibit, kemudian tambah s ya, kemudian it juga, kemudian ini juga. Oke, jadi kesimpulan pertama untuk unsur kebahasaannya itu yang pertama menggunakan simple present tense. Selanjutnya, oke, di sini ada beberapa kata yang saya beri warna, ya. Di sini ini merupakan kata kerja, ya, kata kerja. Tapi kata kerja di sini merupakan relating verbs, ya. Relating verb itu bisa involve states of being and having, ya, digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan sesuatu, ya, menjelaskan subjeknya ini. Contoh, it exhibit evidence of former President Suharto service, ya. It also displays artwork that Mr. and Mrs. receive from their friends, ya. Architecture resemble the conic Indonesian tumpeng. Tumpeng symbolize gratefulness to Almighty God, ya, dan seterusnya. Oke, jadi kesimpulan kedua dari unsur kebahasaan yang digunakan yaitu menggunakan relating verbs. Oke, selanjutnya di sini saya juga sudah memberikan warna pada kata tertentu. Apakah kalian bisa menebak ini kata apa? Ya, ini adalah kata sifat dan juga kata benda, adjective dan noun. Di dalam teks deskriptif itu terdapat kata benda dan juga kata sifat. Ya, ketika sebuah kata sifat menerangkan sebuah kata benda, maka itu frasa itu disebut noun phrase, ya. Jadi noun itu bisa berupa thing, place, animal, or person. Kemudian adjective itu kata sifat, ya, yang biasanya a word that describe a noun. Kemudian an adjective that describes a noun is called modifier. Dan a noun that goes with a modifier is called a noun phrase. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada noun kata benda, kemudian kata benda ini diterangkan oleh sebuah kata sifat, ya. Di sini nounnya bird, kata sifatnya adalah beautiful, dan ini dipadukan menjadi noun phrase yaitu beautiful bird. Begitu juga dengan kalimat kedua, kata bendanya marble, kemudian diterangkan, ya, oleh sebuah adjective menjadi noun phrase yaitu white marble, dan seterusnya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan analisis kalimat yang ada di sini, kemudian tentukan mana yang merupakan noun phrase. Yang pertama contohnya, it exhibit evidence of former President Suharto service to the country from independence until the national development era. Noun phrase-nya di sini adalah former president. Presiden di sini merupakan noun dan diberi modifier yaitu adjective kata former. Yang kedua, the museum has 5 main halls. Ya, main halls merupakan noun phrase. Yang ketiga, just the museum also expresses gratitude to God and the international community who supported during his term as president. Noun phrase-nya adalah international community. The last, the struggle hall displays historical object from the life of former President Suharto. Noun phrase-nya adalah historical object. Dan selanjutnya, ya, former president juga merupakan noun phrase, ya. Di sini presiden sebagai noun, kemudian kata sifatnya adalah former. Oke, jadi bisa kita simpulkan beberapa language features dari descriptive text, yaitu tadi ada the use of adjective to clarify noun atau noun phrase. Kemudian the use of simple present tense, ya, kebanyakan tense yang digunakan adalah simple present tense, dan penggunaan relating verb. Jadi apa itu teks deskriptif atau descriptive text? Ya, descriptive text describe a particular object like a place, thing, or person, ya. Jadi ini particular, tertentu, ya. Jadi yang kita deskripsikan itu sebuah objek
tertentu atau khusus, bukan in general. Kalau kalian ingin mendeskripsikan sebuah tempat, berarti satu tempat itu yang kalian deskripsikan, ya. Misalkan kalian mendeskripsikan sebuah binatang peliharaan kalian, berarti yang dijelaskan adalah ciri-ciri khusus dari binatang peliharaan kalian, bukan misalkan kucing ya. Yang dijelaskan adalah kucing peliharaan kalian, bukan cat in general, gitu ya. Kemudian, what is the purpose of descriptive text? Jadi apa purpose-nya atau social function of descriptive text? Oke, jadi social function-nya itu to describe the particular object by describing its or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like. Generic structure, tadi kita sudah analisis ya. Yang pertama adalah identification. Apa itu? Yaitu opening paragraph that contains a topic sentence that introduce the object going to describe. Kemudian, part selanjutnya adalah description. Description is a series of paragraph follow the opening to describe the parts or feature or the specific characteristic of the subject. Okay, I think that's all for the material for today. Is there any question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan akan kita lanjutkan materi tentang descriptive text. Nanti kita akan belajar bagaimana menemukan informasi tertentu dalam teks. Kemudian kita juga akan belajar atau berlatih membuat teks deskriptif sendiri ya, terutama tentang objek wisata yang ada di sekitar kita. Okay, thank you very much for your participation. Let's close this meeting by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.